Secondly, I have been acquitted of all the allegations made against me by the Honorable District Court. It's been a long way. It's been 10 years. How each day I have suffered, I know. Major twist in rape case. Complainant tells court allegation against Goa minister was fabricated to leave Apna Ghar. First of all, I would like to say I had full faith in the judiciary of our country. Secondly, I have been acquitted of all the allegations made against me by the Honorable District Court. It's been a long way. It's been 10 years. How each day I have suffered, I know. I would like to thank my family, my friends, and my supporters who stood by me in this difficult time. Thank you. So was this planned to defame you? You have tried to defend you. So was this case to defame you? It was politically motivated. Case फक्त तुम्ही defame करपाक. Sir, one comment, sir. One comment. Sir, one comment. किती झालाय? दोघे जण both the accused have been acquitted of all the charges. किती किती असले? ते हातून IPC नाशिल्ले, पॉक्सो नाशिल्ले आनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्टान सेक्शनां लायली. ऑल द चार्जीस ताणें हे केले, ट्विटेड केले both the accused. आणि किती बॉन्ड बीन किती दिला? बॉन्ड काय ना, बॉन्ड इफ यू आर एक्विटेड एक बॉन्ड दिवचो पडटा फॉर 6 months टील द अपील पिरियड इज ओवर. थँक्यू. आणि किती असले? आनी काय ना, जजमेंट अजून मेळूंक ना. 3 वरां 3 बी 4 सांज पर्यंत लोड जातलो जजमेंट, मागीर कळटलें कितें. केसी बद्दल एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिवं शकता? सांग. मातशें ब्रीफ करा न्हू केसी बद्दल, केन्नाची केस कितें जाल्ली ते. कितें जाल्लें 10 वर्सां पयलीं हे रेप केस घाल्ली ताचेर, आनी ती कितें आसा, विक्टिमान 6 स्टेटमेंट वेगळे वेगळे दिल्ले. ईच स्टेटमेंट आसा तो कॉन्ट्राडिक्टेड द अदर स्टेटमेंट. पयलें म्हणलें ताणें कितें डिटेल्स ऑफ दॅट केस, पयलें आपूण ताज्या घरा गेल्लें 6 वरांचेर, आपल्याक कितें पिवपाक आनी खावपाक दिलें. आपूण 6 वरांचेर अनकॉन्शियस जालें. दुसऱ्या दिसा आपल्याक सकाळीं 11 वरांचेर कॉन्शियसनस आयलें. मागीर ते तांच्यांनी कॉन्शियसनस म्हणल्यार तांच्यांनी मोबायल चॅक केलो. तर ताजो पिरियड कितें आशिल्लो, शी कुडंट गीव अ पर्टिक्युलर डेट. तिणें कितें सांगलें, आपल्याक मार्च टील एप्रील म्हणजे 61 days जाले. 61 days ते खंयच डेट सांगिनाशिल्लें. इट इज बिटवीन मार्च टू एप्रील, वीच इज एब्सोल्युटली एब्जर्ड. मागीर कितें तांच्यांनी सगळे 1-2 म्हयन्याचे मोबायल चॅक केले. कारण अनकॉन्शियस मनीस आसा पळय, तो कॉल करूंक शकना, कॉल रिसीव करूंक शकना, मॅसेजी करूंक शकना. एवरी फूल पिरियडाक पुलिसांक मॅसेजी, इनकमींग कॉल, आवट गोईंग कॉल रातचे मेळ्ळे. मागीर ते ताका विचारतकूच ते म्हणाले शी वॉज नर्वस. देन शी सेड ना, आपल्याक कांय दिवंक ना. मागीर म्हणाले कोणें दिलें तुका हें सगळें ड्रिंक्स बी, केक, पॅटीस. ते म्हणल्यार ते भुरगे आशिल्ले, गर्ल्स आशिल्ली, बॉयज आशिल्ली आनी कोण गॅस्ट आशिल्ले. ते तांच्यांनी सोदपाक गेले गेस्ट कोण, ते भुरगे कोण दिले, आनी चलयो कोण आशिल्ल्यो. पयलीं तांकां कोणूच मेळूंक ना, कोण सर करपी. चलयोय ना, चलेय ना. पूण ताणें सांगलें कोण आशिल्ले चलयो, डिस्क्रायब कर. शी कुडंट डिस्क्रायब देम इन द इन्व्हेस्टिगेशन. मागीर ते म्हणाले कितें, आपल्याक मागीर 11 वरांचेर सकाळीं शुद्धी आयली. शुद्धी येतकूच मागीर ते कोण जोकिनाच्या घरा गेले. जोकिनाच्या घरा ते सांगता एज पर इन्व्हेस्टिगेशन फ्रेंडाच्या घरा गेले आनी ते मागीर 7 पावले म्हूण थंय. सगळे कडेन टायमींग कॉन्ट्राडिक्ट जाता. 7 दुसरे म्हणल्यार ते आपल्याक एक्युजन हाडून, पयले एक्युजन हाडून आपल्याक ड्रायव्हर, व्हायट कॅप, व्हायट ड्रेस आनी व्हायट गाडयेन आपल्याक हाडून ड्रायव्हरान ताच्या सोडलो. ते इन्व्हेस्टिगेट केलें. ड्रायव्हर ना, पूण व्हायट ड्रेस घालपी ना, आनी ताका गाडयो सगळ्यो दाखयल्यो. शी कुडंट आयडेंटिफाय एनी ऑफ द कार्स. सगळे कॉन्ट्राडिक्शन आहा. मागीर सगळे कॉन्ट्राडिक्शन ताका विचारतकूच ते म्हणाले ही गजाल घडूंकूच ना. लास्टाक तूं पयलें एक सांगता आपूण अनकॉन्शियस, मागीर सबसिक्वंटली स्टेटमेंट आनीक 3 दिता की ना आपूण शुद्धीर आशिल्लें, आपुणूच वयर गेलें. मागीर तिसरें ताका विचारलें हे सगळें पयलें कशें सांगलें. सो देन शी सेड आय एम फ्रँक, आपल्याक भायर सुटपाचें आशिल्लें आपणा घराच्यान. तर आपणें ही स्टोरी तयार केली ते सिरियल्स पळोवन. हय, आनी ती स्टोरी 50 लाख आवयन घेतल्या आपल्या. मागीर म्हळ्यार आवय आपली आवयकूय अरेस्ट केली. मागीर म्हळ्यार आवय कित्याक ना, आपणे राग आयलो, आपल्याक आपणा घरान धाडलें म्हणून आपणें तिजेर फॉल्स केस स्टोरी फ्रेम केली म्हणटा तुम्ही. हय, ते सिरियल करना सावधान इंडिया आनी ते आपणे हे पळयली आनी मागीर आपूण ते आपणा घरान डिप्रेशन.
50 लाख 50 लाख हे सगळे आपल्याक विकले म्हणून आपल्या आवयन पयशे घेतले आनी आपल्याक विकले 50 लाखांक पूण तातूंतलो 4 आणे रिकवरी जावंक ना जेन्ना बेलाच्या टायमार जजान ताका टायम दिलो रिकवरी कितें कर नेपाळाक घर घेतलं तुम्ही सोदून काढा मागीर पुलीस आयले आनी सांगले की काय ना म्हणून ते अनकॉन्शियस जावंकूच ना ताचे सगळे कॉल आमकां एकूय दिसाचो एट द टायम ऑफ बेल आमकां एकूय कॉल मेळूंक ना ताचे जे ब्लँक कशे मेळ्ळे रातचे 6 ते 7 ते सकाळीं 11 पर्यंत ब्लँक कशे खंयचेच मेळूंक ना मेडिकल रिपोर्ट्स कितें मेडिकल काय ना कनेक्टिंग ताणें केस केन्ना मार्च टू एप्रील केस केल्या मेन ताणें जी स्टोरी इन्व्हेंट केली पळय तेन्ना मागीर ताणें कोणाक तरी ते कावन्सिलराक सांगली कावन्सिलरान CWCच्या कमिटीक सांगली आनी मागीर केस जाली मेडिकल एविडन्स काय नाशिल्लें नील आशिल्लें ओके थँक्यू